ধরিবা বছর কথা খারাপ এডিসি ফাউন্ডেশন দে 27তম অবনি বাগৈ 37তম এডিসি ফাউন্ডেশন দে তিনি অবনরুগৈ তিনি ত্রিপুরা মন্থানি ফ্ল্যাগ মিশনাই তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট পরম গনাং অভিজিৎ ত্রিপুরা এই 37তম প্রশাসিত জেলা পরিষদ দিবস পালন খামানি বিগত 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মানমানি দিন তিনি এডিসি মানমানি দিন সাল যে অর চুংন আইফুগ এডিসিনি যে গাংফাং রক যে চবা ফেনে রক তৎকালীন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওকামারিয়া যেটা বর্তমান তো বিজয় কুমার রাংফল বংনি তুই দুম্বাই বংনি যে চওয়াবাই 6 শিডিউল বংনি যে ইমান চিনি এই ইন্ডিজিনাস চিনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সফেন তুই আগামী দিন বংনি হেমাঙ্গ আমাকে মুখ থাंखायनाय কাব্য চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুম্বাই जों काबो चौबा जत काबो चिनी एडिसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडिसी एरिया खोजगो मैक्सिमाम नो जे एडिसी एरिया तंगाय शुधु त्रिपुरा बसंनि बरगिया और अन्य बसंनि बरबो तंगो आगामी दिन बुंनि जे दाबी दावा मानथाय बुंनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बगाग्रान तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब संवैधानिक माध्यमे जों आदाय खायनायनि जों प्रस्तुत एंगायतनि प्रग्राम जों मानजाखा चिनी जे त्रिपुरा मुथानि आदमसं प्रत्येकटा चिनी वार्कार्स चिनी जे चबा खालायनायनि जे फाइ मानजाफायखा चिनी आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जीएस आदिन देबबर्मा वाइटिएफ नि जीएस सेंट्रल कमिटी जिनेट देबबर्मा इनके आरो दङ इन चिनी बुरि बदलनि हयतिब इनके जत तांफां जत सेंक्राग्रक तनै जों एडिसी मानमानि दिन पालन खाय गावनो पायो जों आगामी दिनबो जों जे जिनि जे मानथाय सप्ताह तुइनो जों चबा खानानै जों प्रस्तुत दं